and I'm gone. I've lost myself. How many times will I have to go? I've been trying hard to leave it alone, but it's just too much. It's just too much, and I'm gone. I've lost myself again, but it's just too much. It's just too Welcome back to channel Soulmate Wrestling bersama saya Muhammad Sauki. Sekarang saya sedang ada di acara anniversary YVCI yang ke-8 tahun dengan tema Sewindu. Saya di sini baru selesai perform dan saya akan mengajak untuk melihat keseruan di event Yamaha YVCI yang ke-8 tahun ini. Oke. Kalau siskanang keresian kacangan kaibaran pustaka waksakerta muka cebarnya panala balumbang pada manusia.